Ladies and gentlemen, the President of the United States of America and the President of the Russian Federation. Ahí estamos, Trump y Putin a escena. Trump y Putin en un día histórico, en una jornada histórica. Ya les tenemos en escena. Mr. President, ladies and gentlemen, our negotiations have been held in a constructive atmosphere of mutual respect. Dice que las negociaciones han Very sido thorough negotiations that were en un quite ambiente useful. positivo. Negotiations that were quite useful. I would like to thank once again my American counterpart for the proposal to travel out here to Alaska. It only makes sense that we've met here because our countries, though separated by the oceans, are close neighbors. So when we've met, when I came out of the plane and I've said, "Good afternoon, dear neighbor. Very good to see you. In good health and to see you alive." I think that is very neighborly. And I think that's some kind words that we can say to each other. We're separated by the Strait of Bering, though there are 2 islands only between the Russian island and the US island. They're only 4 kilometers apart. We're close neighbors, and it's a fact. It's also important that Alaska has to do with our common heritage, common history between Russia and the... Так здесь и по сей день сохраняется огромное культурное наследие эпохи Русской Америки. Православные храмы, множество, более 700 географических названий, имеющих русское происхождение. В ходе Второй мировой войны именно на Аляске начиналась легендарная авиамагистраль для поставок боевых самолетов и другой техники по договору Ленд-Лиза. Это был опасный, сложный маршрут над громадными ледяными пространствами, но летчики и специалисты 2 стран делали все, чтобы приблизить победу, рисковали, отдавали свои жизни для общей победы. Вот я сейчас только что был в городе Магадане в России, там памятник стоит российским и американским летчикам, и флаг на памятнике российский и американский. Я знаю, что и здесь тоже есть такой же памятник. No parece que seamos bilingües de ruso. При выполнении той героической Vamos a миссии, intentar dominarles el признательные audio, американским estamos властям и traduciéndolo bien. гражданам за бережное Y de repente, pues, отношение к их памяти. Это выглядит достойно и благородно. Мы всегда будем помнить другие исторические примеры, когда наши страны вместе громили общих врагов в духе боевого товарищества и союзничества, оказывали друг другу помощь и поддержку. Это наследие, уверен, будет нам помогать восстанавливать памяти. Это выглядит достойно и благородно. Мы всегда будем помнить другие исторические примеры, когда наши страны вместе громили для двухсторонних отношений. И, скажем прямо, они скатились до самой низкой точки со времен Холодной войны. И это не идет на пользу ни нашим странам, да, и миру в целом. Очевидно, что рано или поздно нужно было выправлять ситуацию, переходить от конфронтации к диалогу. И в этом плане личная встреча глав 2 государств реально назрела. Конечно, с условием серьезной и кропотливой подготовки. И такая работа в целом была проделана. У нас с президентом Трампом установились очень хорошие прямые контакты. Мы неоднократно и откровенно разговаривали по телефону. К нам, как известно, в Россию несколько раз приезжал спецпредставитель президента США господин Уитков. Регулярно контактировали наши помощники и главы внешнеполитических ведомств. Как вы хорошо знаете, понимаете, одним из центральных вопросов стала ситуация вокруг Украины. Мы видим стремление администрации США и лично президента Трампа содействовать разрешению украинского конфликта. Его желание вникнуть в суть и понять его истоки. Я не раз говорил, что для России события на Украине связаны с фундаментальными угрозами нашей национальной безопасности. Более того, мы всегда считали и считаем украинский народ, я говорил об этом неоднократно, братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни, и все происходящее для нас – это трагедия и тяжелая боль. Поэтому
наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец. Но при этом мы убеждены, что чтобы украинская урегулировка носила устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса, о которых говорили неоднократно. Обеспечен учет всех законных озабоченностей России, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом. Я согласен с президентом Трампом, он сегодня говорил об этом, что, безусловно, должна быть обеспечена и безопасность Украины. Конечно, мы готовы над этим работать. Хочется надеяться, что достигнутое нами понимание позволит приблизиться к той цели и откроет дорогу к миру на Украине. Мы рассчитываем, что в Киеве и европейских столицах воспримут все это в конструктивном ключе и не станут чинить никаких препятствий. Не будут предпринимать попыток за счет провокаций или закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс. Кстати, с приходом новой администрации США двусторонний товарооборот начал у нас повышаться. Все это носит пока такой символический характер, но все-таки плюс 20%. Я говорю о том, что у нас много интересных направлений для совместной работы. Очевидно, что российско-американское деловое и инвестиционное партнерство имеет огромный потенциал. России и США есть что предложить друг другу в торговле, энергетике, цифровой сфере, высоких технологиях и освоении космоса. Актуальным видится и взаимодействие в Арктике, возобновление межрегиональных контактов, в том числе между нашим Дальним Востоком и американским западным побережьем. В общем, нашим странам важно и нужно перелистнуть страницу и вернуться к сотрудничеству. Символично, что неподалеку на границе России и США, как я уже говорил, проходит так называемая линия перемены дат, где можно буквально перешагнуть из вчера в завтра. И надеюсь, что у нас так и получится в политической сфере. Я хотел бы поблагодарить господина Трампа за совместную работу, за доброжелательный и доверительный тон беседы. Главное, что с обеих сторон был настрой на результат. Мы видим, что президент США имеет четкое представление о том, чего хочет добиться, искренне заботится о процветании своей страны и в то же время проявляет понимание наличия в России своих национальных интересов. Рассчитывает, что сегодняшние договоренности станут опорной точкой не только для решения украинской проблемы, но и положат начало восстановлению деловых, прагматичных отношений между Россией и США. Ну и в завершение хотел бы вот что добавить. Я помню, что в 2022 году, во время последних контактов с прежней администрацией, я тогда пытался убедить своего прежнего американского коллегу в том, что не нужно доводить до ситуации после наступления, которые могут наступить тяжелые последствия в виде боевых действий. И прямо сказал тогда, что это большая ошибка. И вот сегодня мы слышим, когда президент Трамп говорит, что если бы я был президентом, то войны бы не было. Я думаю, что так бы на самом деле и случилось. Я подтверждаю это, потому что в целом у нас с президентом Трампом наладился очень хороший деловой и доверительный контакт, и у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти и чем быстрее, тем лучше, до завершения конфликта на Украине. Благодарю вас за внимание. Well, thank you very much, Mr. President. That was very profound. And I will say that I believe we had a very productive meeting. There were many, many points that we agreed on, most of them, I would say, a couple of big ones. Until there's a deal, I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll, of course, call up President Zelensky and tell him about today's meeting. It's ultimately up Está hablando Donald Trump, que ha hablado ya con Zelensky, con países de la OTAN. Marco and Steve and some of the great people from the Trump Habla de administration come here. Scott, Marco Rubio y de Witkoff. Scott. Dándole las gracias por el trabajo realizado. Scott, Dándole las- John Radcliffe, thank you very much. But we have some of our really great leaders. They've been doing a phenomenal job. We also have some tremendous Russian business representatives here. And I think
everybody wants to deal with us. We've become the hottest country anywhere in the world in a very short period of time. And we look forward to that. We look forward to dealing. We're going to try and get this over with. We really made some great progress today. I've always had a fantastic relationship with President Putin, with Vladimir. We had many tough meetings, good meetings. We were interfered with by the Russia hoax that made it a little bit tougher to deal with, but he understood it. I think he's probably seen things like that during the course of his career. He's seen it all, but we had to put up with the Russia hoax. He knew it was a hoax, and I knew it was a hoax, but what was done was very criminal. But it made it harder for us to deal as a country in terms of the business and all of the things that we'd like to have dealt with. But we'll have a good chance when this is over. So just to put it very quickly, I'm going to start making a few phone calls and tell them what happened. But we had an extremely productive meeting, and many points were agreed to. There are just a very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant, but we have a very good chance of getting there. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. I would like to thank President Putin and his entire team, whose faces, who I know in many cases, other than that, whose faces I get to see all the time in the newspapers. You're almost as famous as the boss, but especially this one right over here. But we had some good meetings over the years, right? Good, productive meetings over the years, and we hope to have that in the future. But let's do the most productive one right now. We're going to stop really 5, 6, 7,000, thousands of people a week from being killed, and President Putin wants to see that as much as I do. So, again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you. Thank you. Thank you so much. Voy a decir preguntas en inglés y en ruso, ¿no? En medios rusos y medios ingleses, ni una. Pero ya tenemos la comparecencia y las palabras que confirman lo que estábamos hablando. Hay un camino a la paz abierto, hay un camino a la paz ya trenzado. Perdonen los inconvenientes cuando hemos escuchado en ruso un tramo de la declaración de Vladimir Putin. Ya ha dicho que vamos a intentar hacer todo lo posible, pero que iba a ser complicado. De tal manera que ya tenemos una fotografía clara alrededor de cómo se está avanzando alrededor de los puntos de acuerdo entre Rusia y Estados Unidos. Les resumo, les pongo encima de la mesa los elementos fundamentales. Trump ha dicho: realmente hicimos un gran progreso hoy. Ha llamado ya y lo ha confirmado a Zelensky y a los aliados europeos. Se han acordado muchos puntos sobre Ucrania. Dice Trump que ha dicho que hay una buena oportunidad para llegar a acuerdos sobre los demás. El presidente de Estados Unidos no calificó como un acuerdo el entendimiento alcanzado con Putin sobre Ucrania y señaló que se requerirá el consentimiento de todas las partes. Putin y Trump no respondieron a preguntas. Esperaba que hubiese 5 y 5. Es muy significativo el cartel que ven ahí en el fondo de la comparecencia, persiguiendo la paz. Muy clarividente, ¿no? Alrededor de la fotografía que se está viendo. Putin ha dicho: estoy de acuerdo con Trump en que si él hubiera sido presidente no habría guerra, de tal manera que ha puesto sobre la administración demócrata, sobre la administración de Biden, todo el peso también del conflicto, de la guerra de Ucrania, que es un mensaje también muy repetido por Donald Trump durante los últimos tiempos. Trump, como les digo, ha calificado de muy productiva la reunión con Putin, y Putin espera que en Kiev y en Europa, ha dicho, no se pongan obstáculos
al progreso previsto en la resolución. Putin espera que los entendimientos alcanzados con Trump abran el camino hacia la paz en Ucrania. Al final de la comparecencia, como han escuchado, le ha dicho que le espera en Moscú, que le espera en Rusia. Rusia está interesada en poner fin a la guerra en Ucrania. Ha dicho de manera textual Vladimir Putin, Rusia está interesada en poner fin a la guerra en Ucrania. Putin ha dicho que espera que los entendimientos alcanzados con Trump abran el camino hacia la paz en Ucrania. Ya les digo que todo lo que han hablado enseguida se lo ha dicho a Zelensky y a los aliados europeos. Hay que ver la reacción de estos. Y luego ha habido palabras de mucha cercanía. Ha dicho Putin. Rusia siempre recordará los ejemplos históricos de cómo Rusia y Estados Unidos derrotaron enemigos comunes, hablando de Hitler, brindaron ayuda y apoyo mutuo. Putin contó que tiene contactos directos muy buenos con Trump, que agradece a Estados Unidos el cuidado hacia la memoria de los soldados soviéticos enterrados en Alaska. Ha dicho que solo nos separa el estrecho de Bering. Somos vecinos muy cercanos. Alaska está vinculado a una parte significativa de la historia común de Rusia y de Estados Unidos. Que Putin dice que considera lógico realizar la cumbre en Alaska, ya que Rusia y Estados Unidos, dice, son vecinos, constructivas y útiles las negociaciones. Como ven, la fotografía es de un entendimiento muy alto. Parece también muy respetuosa, se está analizando ya la postura de ambos líderes, no admitiendo todavía preguntas, no concretando más, mientras no haya hablado Trump de una manera clara con líderes europeos y con el propio Zelensky. Lo ha hecho por teléfono, pero no tiene una respuesta de ellos sobre determinados puntos que quizá habrían tenido que explicar y que así han tenido que no explicar para poder verlo bien con europeos y con Zelensky. Estamos entrando en un nuevo mundo. La guerra de Ucrania abría una época y esta comparecencia parece haber abierto otra. Hay que garantizar, ha dicho Putin, cuidado con esto, también hay que garantizar la seguridad de Ucrania y estamos dispuestos a trabajar en ello, ha dicho Putin, También hay que garantizar la seguridad de Ucrania y estamos dispuestos a trabajar en ello. Dice que no hay un acuerdo hasta que haya un acuerdo. Dice Trump, gracias Vladimir, probablemente te volveré a ver pronto, hemos escuchado, y le ha dicho Putin, la próxima vez en Moscú. Y le ha dicho Trump, podría verlo suceder. Gracias Vladimir, dice Trump, probablemente te volveré a ver muy pronto. Bueno, la próxima vez en Moscú, podría verlo suceder. Pero llama la atención dos cuestiones. Uno, el acercamiento hacia la postura de que la administración demócrata no hizo todo lo suficiente para, como estaría haciendo ahora Trump, para acabar con la guerra o para empezarla. Ha dicho Putin, estoy de acuerdo con Trump en que si él hubiese sido presidente, no habría habido guerra. Y Putin ha dicho, también hay que garantizar la seguridad en Ucrania y estamos dispuestos a trabajar en ello. Lo que pone también encima de la mesa un cambio fundamental. Para Putin, se pueden imaginar, es un espaldarazo brutal, puesto que en este momento es un líder que podría tener problemas para viajar en muchos países del mundo al ser o al poder ser perseguido o estar perseguido por tribunales penales internacionales, que a partir de hoy vamos a ver si no tienen que retirar todas las demandas contra el presidente ruso después del movimiento de Donald Trump. Trump, una reunión sumamente productiva, se acordaron muchos puntos, solo quedan unos pocos. Aunque no lo hemos logrado, pero es muy probable que lo hagamos, solo quedan algunos puntos. CNN dice que hay muchísimos puntos en los que se coinciden, en la mayoría. Dice que hay un par de puntos importantes en los que aún no hemos llegado a acuerdos, se entiende que es el tema territorial. Trump dijo que llama a la OTAN y al presidente de Ucrania después de la reunión, que le llamó, perdón. Dice que al final depende de ellos, hablando de Zelensky. Bueno, dice Putin que califica con sus negociaciones como constructivas y útiles, que consideró lógico realizar la cumbre en Alaska, ya que son vecinos, Estados Unidos y Lavrov
no respondió a las preguntas de los periodistas después de la conferencia. Dice que no lo va a hacer. Para el final del conflicto se llegará cuanto antes mejor. Ha dicho Putin, fíjense en las palabras. El presidente ruso expresó su confianza en que no habría guerra en Ucrania si Trump hubiera sido presidente de Estados Unidos en su momento. Putin confía en que los acuerdos de Alaska serán un punto de apoyo para resolver el problema ucraniano y restaurar las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Fíjense que ha quedado, entiéndanme, no ha quedado en segundo plano, pero el plano fundamental ahora mismo es la relación Estados Unidos y Rusia, sin ningún lugar a dudas. 13 horas 53 minutos de este especial que hemos llevado durante todo el día alrededor de una cita histórica, de un día histórico. Gracias por acompañarnos al otro lado de la pantalla. Bueno, unas audiencias que son bárbaras, más de 300.000 espectadores acumulados durante estas horas que nos habéis acompañado y que hemos estado intentando llevarles toda la visión o una visión amplia. Ya sé que muchos decir, oye, este y el otro, pero al final lo que necesitamos es poner encima de la mesa toda una fotografía global. Todo el mundo nos va a caer bien, pero eso no significa que no tengan que estar, sino precisamente que tienen que estar, precisamente para estar en esa fotografía global. Vamos a ver en las próximas horas que tienen las imágenes de esa base y vamos a ir viendo de qué manera va cogiendo forma un nuevo orden. Ya analizaremos durante estos 15 días de agosto cómo va a cambiar el orden económico. Seguro que le interesa y le importa a usted también por su bolsillo, porque esto tiene un impacto directo, claro. Déjame que mire antes de marcharnos. Bitcoin 0,90 en negativo. Estábamos en 0,70 antes de la comparecencia. Hay un movimiento de bajada porque no se haya puesto directamente el punto, ¿no?, de paz inmediata. El presidente Donald Trump concluye, bueno, están diciendo algunos medios, el presidente Donald Trump concluye abruptamente su rueda de prensa sin anunciar acuerdos, bueno, pero sí con un acercamiento claro que nos da una cercanía ya a un acuerdo una vez que hable con los aliados. Hasta aquí este tiempo de analizar lo que ha sucedido en esta cumbre de Alaska, como les digo, casi 14 horas, 13 horas, 55 minutos a su lado, intentando contarles. Hemos tenido seguro errores que la han desesperado, pero hemos intentado ponerles encima de la mesa todo alrededor de lo que ha sucedido en otro día histórico. Bueno, en un día especialmente histórico.